Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi rahmani rahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hada en yinde deftere ɗo ko deftere wiyetende alfiqhu alwadih min alkitabi wassunna ala madhahibil arba. hara nde deftere ɗo ko nde yewtata en ko fi ko yowodiri e fi dina men kan fiqhu. ko honɗum woni fiqhu ko famugol dina kan. ɓe wi'ay aya qur'ana landetake sino sellima sella, ko landete kan ko janguɗo on si o sellini ko jangi kon. amma qur'an ɗum ɗon hiɗen andi ko kalamu rahman subhanahu wa ta'ala. amma hadis hiɗen jogi yimɓe ɓe allah subhanahu wa ta'ala eltani en fi yaltinangol en hadis je selluɗe ɗe sella. joni ko honɗum faalaɗen yewtude ɗo ko yowodiri e ka fiqhu ko fi si bobo jibinama, ka sunna si bobo jibinama, si o heɓi yontere himo duwa fembede. fembugol mo ngol ko innugol mo femba sukunu makko ndun, woni siko jiwo woni siko gorko, sukunu ndun hino duwa fembede. sukunu ndun eɓɓe ko ndu hawri e gram wo o ittane ɗum ɗon sadaka jonne wasuɓe ɓen. tawi woni ko deyum ma wi'en siko jiwo, oɗo ko dammol gotol o duwa hirsanede. siko gorko dammi ɗiɗi o fota hirsanede. kono yarli hiɗen waddi ɗum. min on mi yi'ali taho, minata ala dey wonɓe wadde, kono min e hora mi waɗali taho. ɓiɓɓe an worɓe jibinaɓe ɓen fuu ko dammol gotol mi woni ɓe hirsande. min on taho, mi anda fi luttuɓe. miɗo tañƴini noon kadi e nder temedere ko goto ma ɗiɗa heɓoten ittanoɓe worɓe, ɓiɓɓe mum worɓe ɓen ittana ɓe dammi ɗiɗi, siko jiwoy koye ittana ɓe dammol goto. si woni balɗe jeɗɗiɗen timmi himo fota ittanede yani o sadaka ɗo dammol kol hirse senditane ko wi'ete kon alfuqara wal masakin wal aghniya. ko honɗum woni ko sendi hakkunde faqir e miskin. miskin ko wonɗo e heɓude kono ko heɓata kon alamo e yonande, himo haton jini wallitede. honɗum woni faqir komo mara fus. joni no musidɓe julɓe, hande allah subhanahu wa ta'ala waɗi en woni e ɗe leyɗe heferaɓe. en waɗi sadakaji buy, allah newnani en sadakaji ɗin jaabike. buy emen no waɗi sadaka fi argol leyɗe porto fi o visa heɓo. buy no waɗi sadaka fi lumbugol, allah subhanahu wa ta'ala newnani en. en ari e ɗe leyɗe, allah subhanahu wa ta'ala o daali ka deftere makko teddunde. bada audhu billahi min ashaitanir rajim, bismillahi rahmani rahim. askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum. honne sonnaɓe mon ɓen nokku ka wonɗon no. aya mo andude. joni allah waɗi a addi sonnama e ɗe leyɗe, ɓoytu volume o, ha allah subhanahu wa ta'ala okkidi o jurriya. hande hay heferaɓe ɓen wiitiɓe ko heferaɓe yedduɓe allah, si ɓe heɓi ɓiɗɗo ɓe yaha ɓe déclara mo. nene on e baba on ɓe yahay ka commune, ma ka préfecture, ma ka hôpital, ma ka juntamiento, ma ka ɓiɓɓe ɓen duwa déclarade ton. ɓe déclara o ɓiɗɗo ɗo ko kaari woni baba makko, ko kaari woni nene makko. ɗum waɗe ka kaydiji, waɗe ka livre de famille. kono hande hiɗen heɓude ɗe leyɗe ɗe wonɗen, leyɗe porto, worɓe ɓe tawata
ɓe ala e jaɓude déclarude ɓiɓɓe maɓɓe ɓen ka commune ka maka préfecture maka juntamento maka ka ɓiɓɓe ɓen doit déclarede toon ino woodi ɓen worɓe ɗo ko go'o ino woodi kadi ka tawata ko rewɓe ɓen saloto ɓiɓɓe ɓen déclaré sabu rewɓe goo wi'ay si tawi woni ɓe déclari ɓe wondi e moodi maɓɓe social on yoɓataɓe la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadan rasulullah laare ha ka hewtuɗen yiɗugol mbuuɗi ino woodi worɓe kadi wonɓe wiide si déclari fayɓe ɓen ko kamɓe woni baaba maɓɓe ɓe kupay ɓe fii fayɓe ɓen ko ɗum ɓe déclarata ɓiɗɗo heɓaɗo wo ko heɓaɗo e ɓaawo dewgal hara noon ko wonɓe yaade ka juulirɗe juula waɓutuji ɗin jowi horoɓe lewru suumay wonɓe e yaade ka juulirde joni si tawi woni sonnajo a wi'i an a ala e déclarude ɓiɓɓe ɓen hiɗa wondi e moodi ma sabu si a déclari ɓiɓɓe ɓen social ɓe ɓen yoɓatama ko ɓe duwama yoɓde kon hiɗa préféri ɓiɓɓe ɓen wona ɗon ɓaawo baaba maɓɓe danger hino e mum danger njano hino e mum premier on yewten fi enen worɓe ɓen si tawi gorko wi'i kañum déclarata ɓiɓɓe ɓe heɓidi e ɓewngu mum ɓen sabu hulugol dépensugol ɓiɓɓe ɓen ma wi'ugol kañum ko e debbo makko on ɓe jombidirta e ɗe leyɗe sabu si ɓe heɓi probléme laamu ngun kupaye mo kanko gorko on dépense ɓiɓɓe ɓen awa o jombidirta e makko o déclarata ɓiɓɓe ɓen yarli l'islam no wi'i en ɗum owe kala wi'uɗo l'islam no wi ɗum waddan en aya qur'an ma waddana en hadis joni an o gorko masalan an o gorko si a wi'i ɓiɓɓe ɓe rewɓe ma ɓen heɓan ma ɓen a déclarata goto a jombidirta goto ka kaydi ma si tawi ɓe ɓiɓɓe ɗo fof ɓe woni ɓiɓɓe kontaɓe ka leydi heferaɓe ɓen ko heɓaɓe e keleyagal jatigiyagal e laɓɓina e rewen ka direct ko heɓaɓe e keleyagal kamɓe ko ɓe konti ɓeɗo ko kelondirɓe jatodiri heɓi ɓe ɓiɓɓe ɗo wona ɓiɓɓe dewgal hay so tawino hiɗen andi ko ɓiɓɓe dewgal kono joni ndaare danger ko woni kon onon ɓe worɓe wi'oɓe kañum déclarata ɓiɓɓe ɓen sabu hulugol dépensugol wi'ugol min mi andi ɗo rewɓe ɗiɗo déclarata ɓiɗɗo hay goto sabu si min e roɓɓe men haaɓi haray laamu ngun ala hay fus ko waɗanan lan disquento ɓe ƴettata lan hay hunde joni ɓe ɓiɓɓe ko sabu laamu wonɗaɓe heɓirde ɓe ɓiɓɓe ko laamu ngun waɗuɗa yo dépensuɓe kaka an ben maɓɓe duwaɓe dépensude joni an o gorko wi'uɗo a dépensata debbo ma anno anna a déclarata ɓe ɓiɓɓe sabu social ɓe ɓen joni an o gorko si tawi o sonnajo ma attike ma mayde e ɗe leyɗe no tawa yaade ka laamu innaɓe ɓiɓɓe ko ɓiɓɓe ma laamu ngun jattay ɓiɓɓe ɓen hande kadi no hara ko ñamoɓe kose yara beere woni newde ɓiɓɓe maɓe par ce que ɓe innayi ala kaydi hollundi ɓeɗo ko ɓiɓɓe ma sa inni ko ɓiɓɓe ma haysi waɗama ADN waɗama ɓe innayi awa hanno déclaraɓe fewndo gurdan debbo ma on ko par ce que debbo ma on no andi a moƴƴa a wona capable dankagol ɓiɗɗo ma on a perday ɓiɓɓe ma ɓen définitivement perda ɓiɓɓe ma ɓe laamu ngun ƴetta ɓe ne'ana ɓe hoore mum tawa an ko inde marɗa ko honɗum jari ɗum ko faali mbuuɗi ko miilini en mbuuɗi ko nane aya mo Allah subhanahu wa ta'ala dali ba'da auzu billahi minash shaitani rajim alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم أي دو غوركو نو وona koro koro wi a déclarata ɓiɓɓe mum ɓe sabu hulugol yoɓugol pension ɓiɓɓe ɓen
himo e fi darnugol ko Afrique, himo e fi sodugol parcelle ji, himo e fi sodugol terenji, himo e fi darnugol premier dal deuxiéme dal. En woni e ɓurodirgol ha en juuroyike gaburuji ɗi. alhakumu takathur hatta zurtumul maqabir. wona saloɗa déclarugol ɓiɓɓe ɓe heɓuɗa, tawa ko ɓiɓɓe heɓaɓe e dewgal yahaka kefeero assistant social yedduɗo Allah inna yo debbo ma on wi'u ko gorko mo fottirɗa ni heɓini mo woni baba ɓiɗɗo ma on. la ilaha illallah. fi mbukoy non to yondinare nden woni, non to yondinare nden. ma rewɓe goo jooɗo wi'a kañum formation maɓɓe on, diplôme maɓɓe no ɓurani ɓe aynugol ɓiɓɓe maɓɓe ɓe, tampi ɓiɓɓe ɓe. min naɓay ɓe crèche, min naɓay ɓe ka crèche kikiɗe men arana ɓe. ɓiɗɗo man taw ko kefeero ne'ata mo bimbi, so sofinimo ton e so sofinali mo anda, si o wulli e so wullali anda, so ñamminimo so ñamminali mo anda. hino wawi wonde ka naɓuɗa ɓiɗɗo ma on hara himo beppindemo ton hara a anda, ma o ronkamo jonnude ka o ñaama hara kuma wullino heege wonna ko ɓiɗɗo immigrante ni e anda. o acca ha leere ka arantamo ɗon o hibba ko adduɗa kon, ma sumo faala o ñamminamo seeɗa wonna ɓiɗɗo ma on hara koye ɗan gurdan ɗo woni e wurude. la ilaha illallah. joni enen mbuuɗi ɗin ɓurani en ɓiɓɓe men ɓen, cenɗe ɗen fo naka worɓe naka rewɓe ko e goo hiɗen fota. hande ɗen miila mbuuɗi woni worɓe ɓen woni rewɓe ɓen. uyten o miile men musidɓe julɓe, wata mbuuɗi ɓurani ƴiƴam maɗam. ɓiɗɗo ma o reconisu ko ɓiɗɗo ma, déclare ɓiɗɗo ma on. hande hay heferaɓe ɓen tawata ɓe waɗay wano Espagne ɗo, hiɓe hoɗidi kono ɓe jombidira, kono ɓiɗɗo heɓaɗo o ɓe déclare mo. enen noon koye nodditiɓe julɓe, ɓingu ma heɓanama ɓiɗɗo wi'a a déclaratamo. so ko min woni ɓe sonnaɓe wonɓe ɗon, mi wi'ay awa hande kadi ɓiɗɗo wonta hakkude men. so tawi mi heɓi a déclarata, awa jiidi ndin arretay hakkude men. so a falama rewɓe yaha ɗaɓɓaka huntiroya. si wona ɗum ɓiɗɗo mo heɓuɗen wo en yahay déclaramo ko an woni ben makko. ko ɗum mi jonnata conseil kala sonnajo. kala sonnajo wonduɗo e moodi mum, moodi ma sali déclarde ɓiɓɓe ɓen sabu hulugol dépensugol ɓe jaaboɓe ko Allah wi'i kon. babajo a wonay baba, na heɓingol ngol tun, fawgol on tigi reedu ndun tun, fawgol on tigi dongal ngal tun e muusendi ndin tun. an a yaltay ɗo 3 heures du matin arti wo jemma, an o debbo ko o woni e soñjade fi koye ɓikkoy koye a hajaka. an ko heɓingol ngol woni rôle ma on, ko a makina ko a machine fi heɓingo fi produisugol ɓiɓɓe, kono a dankotako a déclarata. sifa ɓe worɓe ɗo fotaka heɓanede. yo welu mo welata, yo mettu mo mettata. sifa ɓe worɓe ɗo duwaka heɓanede. ina